हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा एग्जाम को स्वागत करुच्ची। जे आज आम पढ़ा ओएससीसी कंबाइंड ग्रुप सी पोस्ट कंबाइंड आकार अच्छी एआरआई अमीन आउ एसएफएस आउ फॉरेस्ट गार्ड आउ एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल 2021। तो आम मैथ क्लास स्टार्ट करवा। फास्ट एज प्रायतः सबू एग्जाम रे ओएससीसी रो सबू एग्जाम रे और ट्रिपल एससी रो सबू एग्जाम रे एज रो दुईटी गोटे रु दुई रु तीन टी कौन गोटे आसूँ कौटे दुईटी आसूँ गोटे तीन टी आसूँ। तो कौ भाया क्वेश्चन आसूँ डिस्कसन करवा। तो जदि फास्ट टाइम विजिट कर निहाती भाव में ओडिशा एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, कारण ये भाया एजुकेशनल वीडियो सहित एजुकेशनल इनफॉरमेशन भी पाई परिबे। तो चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। मैथ क्लास एज। तो फास्ट क्वेश्चन कौन कही 5 years ago Bine age was 1/3 of the Vikas and now Bine age is 70 years. What is percentage of Vikas? जे 5 वर्ष पूर्वे हेले वर्तमान बयस बिने आउ विकास। 5 years ago Bine was 1/3 of विकास। जदि विकास रो बयस 3 वर्ष थिला 5 वर्ष पूर्वे, तबे विनय रो बयस केते 1 वर्ष थिला। नाउ विनय वाज केते 17, वर्तमान केते वर्ष होइछि 17। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विकास रो वर्तमान बयस पचारिछि। जदि वर्तमान बयस विनय रो केते 17, तो 5 वर्ष पूर्वे कहिछि, तो 17 रु 5 माइनस कले केते होबो 12 वर्ष। 12 वर्ष होउछि कहार बयस 5 वर्ष पूर्वे विनय रो। तो 1/3 बोले 3 भाग रु एतार 3 भाग रु गोटे भाग बोले 3 4 4 आउ ए 5 वर्ष पूर्वे विकास बयस 4 वर्ष थिला। तो वर्तमान बयस 4 + 5 = केते 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। तो ये भाया ही क्वेश्चन आसूँ है। तो फास्ट क्वेश्चन देखिले आंसर नंबर ए। जदि आउ कहार आंसर आउ केते आछी निहाती भाव में कमेंट करंतु। तापर क्वेश्चन नंबर 2। 10 years ago Chandravati mother was 4 times older than her daughter। जे एटा है धरिनियो प्रेजेंट एज 10 वर्ष पूर्वे मदर रो बयस जदि 4 थिला हेले डॉटर रो बयस केते 1। आफ्टर 10 years mothers will be twice older than the daughter। आफ्टर प्रेजेंट नु पुणी 10 वर्ष परे मार बयस केते 2 वर्ष। जदि 2 वर्ष आउ ट्वाइस हो गला माने डॉटर रो बयस 1:2। तो थिला केते 1:4 हैला केते 1:2। थिला केते 1:4 आ हैला केते 1:2 केते वर्ष रे 20 years डिफरेंस रे। तो द प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रावती, तो वर्तमान रो बयस केते कहिछि। तो एठी एठारु एठी आसीबाकू केते कमिछि 2 कमिछि। एठी आसीबाकू केते कमिछि 1। तो एठी वर्तमान डिफरेंस देखिबा। एता डिफरेंस 1 अछि, एता डिफरेंस अछि केते 3। तो ए 3 को एठी भी इंटू कर देबा। 3 दुगुने 6 हो जिवो। एटा हो जिवो 6 आउ एटा हो जिवो 3। तो एठू एठू आसिला परे केते होउछि 2 रो डिफरेंस। 4 रु एठू भी 6 रो 2 रो डिफरेंस। तो
1:4 ଆଉ ଏଟା ହେଇଗଲା 3:6 ହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ କହିଛି 20 ବର୍ଷର 2 ତା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 2 କେତେ ଗୁଣା 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଏଠୁ 20 ବର୍ଷର 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ତ 10 ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ 40 ଆଉ ଏଟା ହେଇଯିବ 10 ଆଉ 10 ତ ଏଟା କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଆଫ୍ଟର 10 ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଇଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ତ 10 ବର୍ଷ ଥିଲା ବେଲେ ତାର ତ 20 ଆଉ ଏ ତାର କେତେ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଦରର ହେଇଛି ଏଠୁ 10 ପଳେଇ ଆସିଲା ତ 50 ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା 20 ଇୟର୍ସ ହବ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଏଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ କହିଛି 20 ଇୟର୍ସ ହବ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ଇଜ୍ 45 ଇୟର୍ସ ଫାଦର ଆଉ ସନ୍ର ବୟସ ମିଶି କେତେ କହିଛି 45 ଇୟର୍ସ 5 years ago their product was there 4 times the father age at the time the present age of father and son respectively ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ଫାଦର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା 45 ହେଲା 5 years ago the product of 4 times father's age ତ ଏମିତି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଗୁଣନ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଣନ କଲେ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଦେଖ କେଉଁଟା 10 ଚଉକୁ 40 ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବନି 9 ଚଉକୁ 36 ଏଇଟା ହେଇପାରେ ପୁଅର ବୟସ ଯଦି ତାର 4 ଗୁଣା ହେଉଛି ବାପାର ବୟସ କହିଛି ହେଲା ତ ହେଲେ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ତ 6 ଚଉକୁ 24 ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର୍ ହେବନି 8 ଚଉକୁ 32 9 ଚଉକୁ 36 ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ 45 ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଫାଦର ସେଡ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 A father said to his son, I was old as you are at the present age time of your birth. If the father is 38 year now, the son 5 year back 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ କହିଛି ଯେ 1:2 ଥିଲା କେତେ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କହିଛି ମାନେ 1:2 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଉଛି 1:2 ତ 5 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଫାଦରର 38 ତ 5 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 33 ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର 17ର 1:2 ଯଦି ତାର 38 ତାର କେତେ ହେବ 17 ତ 5 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ 17ରୁ 5 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 12
ସରି 17 କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 19। 19ରୁ 5 ମାଇନସ୍ କଲେ ହେଇଯିବ 14। ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? 14। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 14। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, the age of Aurobindo father is 4 times his age. If 5 years ago father was 7 times of his son, what is the age of Aurobindo's father at present? Present age केते कहछि? Aurobindo's father, the age of Aurobindo 4 times his age. ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କହିଛି କେତେ? 1:4। ଆଉ 1ଟା ଦେଇନି, ବଟ୍ 4 ଟାଇମ୍ସ କହିଛି ମାନେ 1:4 ହେଲା। 5 years ago 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ କହିଛି? 7 ଟାଇମ୍ 1:7. What is the, if 5 years ago father was 7 times of his son, what is the age of Aurobindo's father age? ତ ଏମିତି ଯଦି ଦେଇଥିବ ତ ଏଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି? 1। ଆଉ ଏଠୁ ବି ଡିଫରେନ୍ସ 3 ଆଉ 1, ତ ଏମିତିରେ ବାହାର କରି ହେବନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 1:4ର ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବ, ଏଠିର ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଏଠି। ତ ଏଠି 7ର କଲେ କେତେ ହେବ? 7:28, ଆଉ ଏତା ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଉପରେ କଲେ 3 ଆଉ 21 ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଏତାର ଆଉ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 7, ଆଉ ଏତାର ଡିଫରେନ୍ସ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 4। ତ କେମିତି କଲେ ବାହାରିବ? তো এটি ইন্টু ডিফরেন্স, এটা ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ କହିଛି? 1:4, ଆଉ ଏଟା ହେଇଛି 1:7। ତ ଏତାର ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ 5, ତ ଏଟା 5 ନୁହେଁ, ଏଟା କେତେ ହେବ? 35। ଆଉ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଟା ଯଦି 5 ବର୍ଷ 35, ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 5। ତ ଏଇ 5 ଏଟା ଆସିଯିବ କେତେ? 40। ଏଟା ଆସିଯିବ କେତେ? 10। ତ 1:4 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଇଯିବ ତାର ବାପାର 40 ଆଉ ପୁଅର 10। ତ ଫାଦର ଏଜ୍ ପଚାରିଥିଲି, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 40। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, after 5 years the age of father will thrice. after 5 years କହିଛି, 5 ବର୍ଷ ପରେ, 1 thrice ମାନେ 1:2 କେତେ? 3। whereas 5 years ago এটা 5 ବର୍ଷର, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 1:7 ଟାଇମ୍ କହିଛି। ତ 1:7, what is the present age? present age ପଚାରିଛି। ତ ଏଠି ସେମିତି କଲେ ହେବ। ଆମର ଏଇ ତାର ଡିଫରେନ୍ସକୁ କେମିତି କରିବା ନା ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 6। ଏଟା ହେଇଯିବ 6, ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 18। ଆଉ ଏଟା ତାର ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 2। ଆଉ ଏଟା ହେଇଯିବ 14। ଏତାର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା କେତେ? 4। ଆଉ ଏତାର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା 4। ତ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କହିଛି? 10। ଏଟାରୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ? 2.5।
2.5 को नहीं कले भी हम आउ एमती एमती कले आम सुविधा पाइबा 1:7 आउ 1:3 तो एठू एठू केते 10 वर्षर डिफरेंस तो 10 को इंटू कले केते 70 इटा हो 10 आ एठू कले हो केते सॉरी आमे ताको x नहीं कि कर देले हो 5 years ago 5 years ago son was केते हो x minus 10 तापरे 5 years ago father रो एज केते हो son रो हो केते x minus 10 आउ फादर रो हो केते 3x minus 10 तो केते कोइछि ना तुमर 7 टाइम्स कोइछि तो 3x minus 10 इक्वल्स केते 7 टाइम्स कोइछि तो 7 टाइम्स इंटू x minus 10 इक्वल्स कले केते हो 3x आउ minus 10 आउ एटा हो 7x minus 10 तो 3 7 रु एटा हो 4x आउ 17x एटा 17 रु 10 कले केते हो 60 तो x कले केते हो 4 15 तो x हो 15 तो आम नहीं 3x को 3x आमर केते बाहरला 15 को 3x रे इंटू कले केते हो 45 प्लस 5 कले प्रेजेंट एज बाहर हो कारण एटा एज डिफरेंस 5 वर्ष रोचे तो हो 50 तो करेक्ट आंसर हो 50 एटा टिके लॉन्ग हो गला तापर क्वेश्चन नंबर 7 15 years ago the difference between the age of two person was 10 years the elder one was twice as old as younger one the present age of elder one is elder one रो present age पचारिछि जे 15 वर्ष पूर्वे दुई जन को मध्य बयसर पार्थक्य केते 10 वर्ष जने x हेले आ जने y एतार आ एतार मध्य पार्थक्य केते कछि 10 वर्ष आ तो वर्तमान बयस पचारिछि वर्तमान बयस दुईटार केते हबो कछि एटा को भी हमें हमती x नहीं की करिबा धन्य 10 x रो बयस 15 वर्ष पूर्व केते थिला x माइनस 10 आउ एतार बयस केते थिला x x माइनस 15 तो ये एटा कौन हो x माइनस 15 आउ 2 इंटू ट्वाइस कही यंगर वन रो ट्वाइस तो x माइनस
एटा हो केते x माइनस 15 इक्वल ट्वाइस कही तो अधिका 2 गुणा हो तो आम x माइनस 10 माइनस 15 तो x वैल्यू बाहर केते 35 हम केमती 2x होटा यहाँ हो 20 यहाँ हो 30 तो गोटे x कटि ये एटा सबू एटा माइनस 30 और माइनस 20 मिसिगले केते हो माइनस 50 माइनस 50 रु माइनस 15 कले 35 35 इयर्स बाहर कहार एल्डर पर्सन रो 35 इयर्स बाहर तो केमती कले जानले जे यंगर वन रो बयस केते x माइनस 10 आउ एल्डर वन रो x माइनस 15 तो तार 2 गुणा कही तो ये इंटू 2 करदेव कहाटार ना 2x 2 इंटू x माइनस 10 माइनस x तो बाहर 35 तापर क्वेश्चन नंबर 8 द एज ऑफ फादर 10 इयर्स एगो 10 वर्ष पूर्वे वन थ्राइस 10 इयर्स लेटर ट्वाइस कही प्रेजेंट एज रो रेटिव पचारि तो यहाँ भी हेमती एक्स नहीं कि करवा जे आउ सर्टकट कले भी हम कि आउ एक्स नहीं कि कले भी हम एठू आसवाप ये वर्ष लगुच 20 वर्ष किंतु एठी केते होची ए 1 देखुची तो एठी 0 तो एटार डिफरेंस 1 और एटार डिफरेंस 2 तो ये डिफरेंस को ये इंटू करदे 4 और एतार डिफरेंस को ये इंटू करदे ये भी 2 कर भी 2 कर तो 1 इज 2 3 1 2 3 1 डिफरेंस हम तो ये भी 1 डिफरेंस हम 1 इज 2 किंतु डिफरेंस 20 वर्ष डिफरेंस केते कुछ 1 नुहे से डिफरेंस 20 तो 20 को ये इंटू कले यहाँ 60 आउ ये कले केते 20 और ए प्लस 10 इयर्स माने 10 प्रेजेंट एज पचारि प्लस 10 इयर्स तो यहाँ हो केते 70 आउ यहाँ हो 30 आउ केते 70 30 प्रेजेंट एज 30 आउ 70 तो रेटिव पचारि शून को शून काटी 3:7 बाहर फादर्स एंड सन रो पचारि तो फादर्स रो 7 आउ सन रो 3 तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर द प्रेजेंट एज 2 ब्रदर्स प्रेजेंट एज देखिए 1 इज 2 2 5 इयर्स बैक 1 इज 2 3 थिला आफ्टर 5 इयर्स केते होबो कहिछि एटार भी सेमती सर्टकट डिफरेंस को इंटू कर दबो एटा हेइबो 2 एठू आसला पर केते वर्ष होछि 1 किंतु एटा केते होछि 5 तो एतार डिफरेंस को केते होछि 2 2 को एठी इंटू करले 2 हेइबो एठी करले इंटू करले 4 तो एठू आसला पर 1 होछि एठू आसला पर भी 1 होछि एटा 1 नुहे केते 5 5 3 की 15 एटा हेइबो 5 तो एटा हेइबो केते 5 को 20 और एटा हेइबो 5 2 10 तो रेटियो पचारि 5 वर्ष पूर्व प्लस 5 25 एटा हेइबो 15 तो एटा कटेले केते 3 आउ 5 तो आफ्टर 5 इयर्स रेटियो केते हो 3:5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 10 एटा होची लास्ट क्वेश्चन बीना इज 3
younger than Deepa, but 1 year older than Roshan. Roshan is 1 year older than Gulshan, but 4 years younger than Deepa. Deepa is କେତେ 15 years old. What is the age of Gulshan? ଏଠି ଦେଇଛି ଦୀପାର ବୟସ କେତେ 15 ବର୍ଷ. ବିନା ଇଜ୍ 3 years younger than ଦୀପା. ଦୀପା ଠାରୁ ବୀଣା 3 ବର୍ଷ ସାନ. ତ ବୀଣାର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ 12. but 1 year older than ରୋଶନ. ରୋଶନ ଠାରୁ 1 year ବଡ଼. ତ ରୋଶନର ବୟସ କେତେ 11. ଆଉ ରୋଶନ ଇଜ୍ 1 year older than ଗୁଲସନ. ଗୁଲସନ ଠାରୁ ରୋଶନ 1 year ବଡ଼. ତ ଗୁଲସନର ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 11. ତ ଗୁଲସନର ବୟସ କେତେ 10 ବର୍ଷ. ତ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍. ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି. ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ. ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ. ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଆଉ ଯଦି କିଛି କାହାର କହିବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ.